نعمة الإسلام دولة روسا سو وده شورى الدنيا لا دون ده أبغى بالله كم نونا ياس نكري سو لكن من وقتها نضو ده سؤال منه يبي سورك بنمو نتو هذا لا رجال ده لنجي بوتا لنا رجال عدين ده تون شوشادا عدين ده تون كفين بيجي دنيا دار وانا يكو وانا ليدي وانا دوني am bezo lolo yo mo jadana ma din da toma se we ni sala wotana la ni yerda se lo la yerda la yerda nyan lan kfindi isi da fe bia na imam da alfa harun walo yerda betizi adonda che jingri zandana Gogonada fawe sese mati wumbudu tamana engeniga billana yum ila ero kifeni lamalwan kifeni ila imanun do kifeni isozanda kifendi we garul lawon biso alena we والوان كفني نعمل وين ولا وبيسو صولنا لابين بيزبلا رسول يسوع يبقى باللقم إذا بيزولنا كفنتي يلنا دولي تقول ده كارب لا مبدفران ده وما بيزوكو الفاده مطرق بيزي ببيرو كفندي لام أو إبيزي إلا ركفني هو الإمبلس نترجع أو ده شور ده ندوكو بلغم إذا بيز ولا كفندي بعده بلغيز ولا سو أنا بين هذا شور ده أنا هذا الفاهم متى سنة دفونا بدأ دفونا وما بوفو بدأ أنا بين بدأوا بين ده أنا بزول سوى بزول سوى أنا بايا سوسيد وانغني نسي كو بدو يو كفندي ndoko robiz wala o me abro de dazo sodeer dada danga kufendi de wumbe royel nabi ab geb toy au bitanay bibiz bibay la ru kufeni la yom kufeni iso zandana kadrite éducation asigné belam ngo éducation na belam ansarawa o dulu dage bozolese ba bezi dulinya ngana ngabe yele dulinya wanna sese bamba kononge bawle na tele awini wa lakana belana wa gel bawini latige tulinga lakite kede bachiko tele na sawa lakana kodumoge Kurmin wanan tende, ifena si nyade tele na nyala ko kunung kana kedana ke nyagal wa kana. Bile so wa la tele ke kidenu ba wenki asinyo ke sagesse la kare asinyo ke nambeza la musobo tana. Ite chele ke bakala nani. Ite chele ko ni kale na nyumadana. Ite delili go gorne de tundu dangali damma. Mana fe wa dale tele. لأنه ملوان مونا بس ورا التلي إني نقوم قدرين أتوقع روندو يل إدوكاسيون هذا ندير سنا وهو بابون جونا بونا بده إدوكاسيون مبين بلنا كنا نو أين كلارو بونشي يعني إذا شورا دا أدو جزء لسلرا سيدنا بنورو تلي كن كنابله تلي كن كنابله بلن كن كنابله Mungkin cara nak pana mana bauli dia namanya. Abgar woi gefeti kale, lele pun runa fetina. Ketika bukan tamana dunia dah sorin dah bata, awun tan sarau bukan lana. Bukan dunia dah ciri nak kerja bajam bau wale bang gelisui ni bambe dah pununa. Ia ni nabi bisbu muli roda cawra dah hale le bis lakhirah.
e bena si de kenabro ade bena ga si tele kunun kana ku tele kunun na kete tele tele na bindana kunun tele na bindana pam na kunun tele na la cargue sagesse le savoir tele que de que ça gagne school ya der school la ko pa ko wage kana kendi biel na du courant do Rob bisi rok feni ya yom ke feni so zandana wa gadana kina wombirege adana kina wombirege go imano nga bazna solembe anya zolenya nyato natanya de la weni nyatora natanya zolena ama solen ke gaisi weni si wuli nyato wono kina shitana zana ngizile na blo yem dan da bezel la kifedo dis tielem bisiru kufeni na dorozi sol da chiwona bla donc jena de kadele education que base que fengi gango kabila na kerfai yiri na kerfai la dorozi c'est des sur mon wado tele be de farande mais shetan de biz won bua bizna erana ge koni kewe sunat rida kabile so sino de tundo sallallahu alaihi wasallam odona se valoro buna on goro ga jan zinge so gal kawl rozi fitra bimana wala kar kufengi chawra kufende womre kufende jan dange so de tom dange kufende ngemo ama koro kisio koro gona jabelen bolotana o yeli ko bisum belbegena abe kemal wamba kuru kemal won abe ke kebele kuru do ke kemal won na donc cina pelenking gena kle so avungo zuklege sidi ruwa jare di belam yele ba wulis wonwa gelinga na sidi nya fikirma de kebele dallam adoro gelinga la kar wa gelinga kubonde wa gelinga beze ba gelinga bella na tru won banale nandanata Seigneur fubu banya bure do balu so andanya nyona futulma nyona la kare telinda nyona zaka kfengi asene ba wulinga nangita zaka kibisa albarka kunne ama bigabi lagam na yuzumbi menge zike finyan sarawa de tonna be dalase rage bena se baba bunun daga be belna telina na be budu wa bese tolu kelbawini kabodora bisiyem woni dalana bagununde dalateli bagununde farandera na budo bena visite kena bora alors que nyenge ru fini do que fini tinda sinye tanyo zoli senaru fini datanya dela woni verinya findira senyo zoli ka senya ngede senyo do mono mvozi هات كن كده أنا عندنا وبابا ما تقوم بفوزنا قبل أنا درسنا كاري كيف عندي تندي تكتني تندي روزك بلم روزك بلن يلا دبي بلن ينرسم جونارنا بلن ينجني يلا روك فيرنا بلن ينجني نداو زونار توم دا لما إننا بتاوا زونار ده توم دا نوالي نباو نكر دبام ويلين دمبلة ويلين دمبلة سير نار دلهم أشيدي نيوو ومبي لكما تنقلبا يا سيس تيني تبلة مبلغ يده أورتي دلهم ومبي لي ينا بيلي بيلي ينا لوتا أنا donc إتنا éducation بيلنا كيله بلنكينجي كجام كده contraire كجام كده ومبي فناكيزا بتاكازونا إنجا جاهل ترى لكن جاهل ترى تقبل النبورو لكن جاهل ترى سي بايا جاهلنا وين واس نبورو لكن وين واس كلينا مادنا لكن جاهل نجا بين لا كان في فينا كرك زيزي فايسو كي ده شورا ده قولي حالي بيزو ولا تبرك فين باون بينا على لا قال بتم فايس سي ده شورا ده انا بمونا ولا نبرو فوزناري يلي ينادي ده الدين ده ومي يلي روبي سكفينو ناب كأني عدله نيو بدا بلا من دله تمرة ودينيا لنا دتسينا
كسل نار روز بيجي كفي من بلم ده تمر عقلنا صلى الله عليه وسلم وبعدين سي تمرو إن دوا عقلنا نجسي تمرو ندي قلنا كبادرو بدأ في فازي بدأ في يودي نجار نياتي نياتي دولة دا مو فرب لبده كمرة بكا اللي دا لافيا نيجا جنبلا سي يودي لاكار نيجا جنبلا إذا لاكار كفيني كني سكلا تمر سكلا بسوبوتا سكسيزي بسودين ماونا جنجنا دكا مازي سسي مدلا جو مدلا سكولي مدلا نبرنا قبل كيرو عمل لنا لا يمكن زنجو الفا جونا وبالفا وانجزلانا ده كوبانا بامبي ده جانا بامبي ده الفا كوبانا بامبي ومبا جو بازن ده باولو وچونا باولو وچو كنا كاينا تراوا بانغاليه ومن سكا بكبون كونا بومبي نا يزيد جوران ده بتا سي كونا نو بومبي ده كبان باولو سي مانا تلي غيا جابل رو يلا تلي غيا جابل دلنا للي نيو زورنا أتمنى أن تندو صلى الله عليه وسلم إذا حديث نكره ما تسسي شارين يدي يدي شغل دا أنا أقول نزول الزيارة لما الزيارة مبولي اللي بنقى تسيانا بنقى تسيانا شغل كيفين دي بنقى تسيانا يروتي لو دي زيارة قوندم لكن اللي بندري دي أبلا نقول لا للي بنقى تسيانا دي شغل يروتي يولد بكفينجي يوم نسين ناسو بوتنا تات كنا يوزورو بلاني دورة دا يلا نباوني شاري دا أبغى جاي فترة حلقة كدانيا ووعد سنين ده شورة دا لكن يوبو كتاسميا يقول يوم يوبو سال سنة زيارة لو إني يوم يفضل جونا يزورنا قبلنا أنفاني بفازينا بمشاور كون له ونا بيوما نبرنا وازينا وده لا كاري عنده نبر بدأنا تنقيو يلا ندى ديننا عروسي لا ركفين وانجيل كوان جادكي كدين جليان جادكي أنا ما بلا بسيزي يوم وانجيل وان جاد الديننا لا تندو صلى الله عليه وسلم بريسي إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع دنا سيسي ملائكة وانفوز بدقين نبدأ تنفقني بيتشيل وينير بتاوان نمتالو نقول روزي إفنازا وانك جادتري وما سوى دوسو أنا بنعملهم ببعض بلام تليكنجي لنا ديني ده تلي بانغالي بفيريرا بزنا وبيتاب لنا لا كارنا أما بتكبر لك شوتنا وكتوس يوم ده شودو يقولي نيوانا كوجيني نيوانا ألفانا تاريخ نيوانا بس شودو يوم كده شوك نيجي كده سوكو كفوز يوم دونا أنا ولا كيفيني نوينو يوسس بلا كيفيننا وما بلا بو يوسا بلم بس تلقى بلم بعد مصلحون من بلا سبب نعزم بلا سبب لا ريفورم بلا ما جوكم يونغو بس بلا نا بسيزيونا أما يونغام بس كيفيني نيوفو بكا بسانا كده شورة بسانا كده لا كاري بسانا ومبي سلمنا ببيزي بفوزنا Nous allons nous excuser, on va traduire un peu, résumer un peu ce que Oustaza a dit en français avant qu'il ne fasse la deuxième partie, Inch'Allah. Oustaza a commencé en disant que tout musulman doit dire Alhamdulillah, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'avoir fait musulman. Parce que nous n'avons pas fait quelque chose qui a plu à Allah avant qu'il ne nous fasse musulman. C'est un choix qu'il a fait, il a porté son choix sur nous, il nous a fait musulmans, c'est une grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons dire Alhamdulillah pour cela. Ensuite, il a dit, être bon et choisir de faire ce que l'on veut, ce n'est pas la même chose. Être bon, faire de bonnes choses, ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que tout le monde devrait chercher à avoir. Il a aussi dit que toute personne musulmane aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence c'est que il y a des gens qui aiment Allah et qui font de bonnes œuvres, et d'autres qui aiment Allah mais qui sont empêchés par moment de faire de bonnes œuvres. Même les innovateurs, ceux qui font les innovations, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas eu la sagesse de faire ce qui est conforme à ce qu'on nous a enseigné en islam. Ils ont préféré prendre autre chose
pour se rapprocher plus d'Allah. Alors que ça, c'est une innovation, c'est un égarement, qu'Allah nous en préserve. Et donc, l'Oustaz dit que c'est le savoir qui est la base de toute chose. Quand on a la connaissance, on a la sagesse, alors on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut être éclairé, de faire voilà, ça c'est une bonne chose, ça ce n'est pas une bonne chose. Mais quand on pense que c'est parce que j'ai fait la langue française, parce que j'ai étudié en Allemagne, en France, que je dépasse tout le monde, alors on est très près de l'égarement. La langue n'a rien à voir avec la connaissance. Et la meilleure connaissance que l'on puisse avoir, c'est la sagesse. Et la sagesse, elle s'acquiert à travers l'éducation. Et Oustaz a dit que c'est sur ça que les parents devraient se baser à la maison. L'éducation des enfants. Tout part de l'éducation à la maison. Et il dit, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tout enfant naît avec une intelligence, avec, si on peut le dire, avec la sagesse musulmane. Mais c'est son environnement dans lequel il va grandir qui va le conditionner. S'il grandit dans un environnement musulman, il sera musulman. S'il grandit dans un autre environnement non musulman, ça veut dire qu'il va devenir non musulman. Alors aujourd'hui, les Blancs ont égaré beaucoup de personnes parce qu'ils nous ont fait savoir et ils nous ont fait croire que malheureusement, si c'est quand on étudie chez eux ou bien on étudie dans leur langue, on est très intelligent, on a étudié. Mais si on fait autre chose, malheureusement nous-mêmes, on a pris ça que bon, nous on n'a pas fréquenté, donc nous on est dans rien quoi. Ce n'est pas seulement fréquenter qui fait de vous une personne digne, qui fait de vous une personne importante dans la société. Nos grands-parents n'ont pas été à l'école, mais ils nous ont éduqués avec une bonne sagesse. C'est la sagesse qui fait de nous ce que nous sommes, pas l'école. Et donc il dit que c'est l'ignorance qui égare, l'ignorance et la mauvaise éducation qui empêchent l'homme d'être bon. Si on est ignorant, ça veut dire qu'on ne peut pas aller loin. Et il a fini, sinon ce que j'ai noté dernièrement, c'est que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure chose à faire, c'est de libérer quelqu'un qui a été privé de sa liberté. Il ne peut pas agir de lui-même. Et ce n'est pas un prisonnier, pas forcément un esclave, mais quelqu'un dont on a fermé la mentalité. Il ne peut pas réfléchir de lui-même. On lui a fait croire que si ce n'est pas tel, c'est rien d'autre. Et c'est de ça que nous sommes aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas été à l'école française, lui il est condamné. Il pense qu'il ne peut plus rien faire. Il est un sous-homme. Allah nous en préserve. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kifendi tendang mate de tomna. Mbala mtele. Ka mawolinya chawre. Inyo orte. Anam beze law mbigena. Ama to biga halida umbiro bimbize bibero ila kifendi jeli sona. Dana sodalo tana ide iman de tom. Umu sorte tinga nyum brinda layer da simalay bota. Rozige lawa wolinya sisi aga lan yes lamo bota. Untiman jati nyojor ngesi bila si nyum bro desi merike malan ko so. Aro fela doro wala iso. Sirike la ken lenya de la carda. Naru fela doro zi. Fashidi so wal ne khalifa. Bawo ginyana bila doro. سؤال النبي خليتا وين وانا خليتا نواك بنا بالله بوتا نكاب جانيا مو إسومو إني ده إيمان يوم يادك فين دلامره أما سيني ديز كاره سي نارو تكبا بياي إسوف عشان يسوفون خليتا دو وني دينا ويزونا وني دينا ذكرنا وني دينا باوي وني دينا في فيلم تدا نا كدو ويزي أسنجي بابارو بطو Européenne d'aga bodo idan dale 2 heures de temps azam le film qui soit da ko jona ke vey ce que vise que sera de wizi dan da bezi da bizi choble awana tele de wizi
ويني دي نبلب دي كنا إلا وابنا إلا شو لا ده تونغ رادو كورو ما تيس أبغى جابي لقام ميو ابن آدم ميو كان ما يوم القيامة نجمو مونا ميو بريندا نعرف يفاشي دي مو مدى يكون مدى الصوترة مدى كم يوم يزبي شهيد زور بواري ولا هو بالي أما شيء نتلي يلا كيفندي يندسي يلا مجوكوز ونرى لو تاني يندسي بكتشيني كيسا بدل يوم القيامة بندم يسسي ومبوال لنا ما بوتا بكبسني ناس مركي جسكو مركي بدم اسمه الآخر نمتنا حال دانا سيدنا دري دي من دردار كتب بوك باغيني كوكي با وني جورلو be we non da nya sa in kalana dumi da si wuri ya kifindina galo da nya sin kalatuna iman moga munyuwon birinda abi ga kifindu wazu won birinda won bise bi chambu koni aw iman wazu won birinda kare de won bi yom si lana mo bi la ga lan darne be mana sole nga en jambor yom birinda dile soro kono wa do qur'ani bir mangin da deli aya da kalse se wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan يحبونهم كحب الله. دلوا في صور قرآن نملة ينا الدنيا كنكرم بدانا سالم دفران ديكا بنبنادا. بلغة ديوغم بوام بنادا كه لنا حركة وارني. ينجادي دي ينجادي قرطي ينجادي باوي سالم دفران ديكا بنبنا. مسورو كون ولي وم بإيراندا بانارانا بربربو جو أسكينا كرنا نبوكت بقوة بله بقوة سالم بدو بله حالك كبا نزي سورو كوني. يا بسنا بدو سال. yadda kada chawraru ne kitinga da solim njeringa go kare de bauda abige nya dele iso de solim ndoke se madam beze mugutu mozol na arabi chazi so dele na se kanenge de di naga a nya sinna se ler kege so umbrinda baka chawra kinge braba ya se itikad bla unko ya saqira na bla nsinna umbinya be na ngenge de bulinga da se sunjora kana abi ga nya sin ne de dunya de beg na tasu doko smo jona nge sor ke smo lona asiye de bi jambe tene ga bari asilande woni se wuli nya somna woni se wuli nya chawra ki feno de sin jona somna do bi soro won ngol brinda ela na blatu do muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bi se bela ba ya adini fa shede le de wuli ga se ya adini ya men adini la krista la doro fa shede le de wonki pa ela o gona yelo go do se nda na rufe su halawat al iman eto yu iman de muzuni itin wani te farha wo brinda na yezo rongo wanjade yeze 1 million ge na suru konse katole no bana katole 100 million ngin le farha iman de ni mbra muzuni iman de ni no fayo bisu yuki fashe da bi da sisi wombiri wofu bi pibu doki wombi mo mo gona bela bela ko gona no fashe dum bi shawle on bela na sele da bisana kare nawo nyaga dili so del dare dili de iman dare ndel sisi solen kinga sai mo fu na kinan da bina rasul sallallahu alaihi wasallam yanda tun dogo sufu na na tibro ndin pata sal lade bayasa sinyege kufeni iso ya sinyege mude yum kufeni na do kan korozina nongon morena bela ni bayasa adin ngala abde kay ngo futun dom da bis bela adin ngala yelo ngo bara pata de bananare le da matra balna adin bu kabita sana ton do weni be gedir yana bisiyam don na bur bayasa hasra rutos nge no no mala no bu kabalan da bezma bismala ya manga kele da kece ba saro ko ko monaro bimbe se bala gam umbu e berna so kapsane bi lati de ke noya mulla de ke bitna kre sojo amma yawm al qiyamah ursil la hasra silla ingi bi da ngam mangilma bimana ingin gabila kamala do ka bu tibu feina sama bezma bisma go nyozi bakabuti bana sisi wokuwa kono kana siko ko be fernay lege soro kono matiz kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratin alayhim idna wa nawm bikfina idna wa zol sonengena bi durbo me bono bikfina bona chore kfini me
engin ga wan bisi so de yum kfeni ashiri nyan zinna lerki buka gutun zinna bi jam bitamana so de sinna irke se ete tundu de adinu wa wala ken ka sundoki na so ya nya de yum na doro zikfeni na so na katarnamo bisana la kari teles nyamu sona ase nyamu wumbi wegedrina gabani ya nyamu tunduna nan da bese lezala kara alquran de tunda mi solo wazunyo brinda wombo zole sona belbo zole ko wulisa alquran de tongi weni we feti so de solna ele ta nyami wumbi bongu sela karma yomi kifende tamole na dada tundo wa wulina suwe su wanki awon biro wende kifendi wende no babu sona bellan gamgana botosu mi bita kasono wo yudar ama ala aks glax ave ge won birina dirge wo mi bita kasono wende no babu so ujo gam do ge na botosu kifendi wo yudar wo birina dida belana bawoni dem ngene se koran sona bisi ngoro kabisa ngabazi ngene ge mojona iso مجونين إن توفنهم بميت تجاهم قتلين لو غني كنا عينا كرس بل الإنسان على نفسه بصيرة زي بكاباو ينيجا بمتى صاد توم أو بمتى القرآن توم أو بمتى حديث توم كبيدورو هل إيجالي زي إيه تجاي دزي جورو وندي جورامنا لكن كفينا مزوران بعد روا بيجا وكوني سومال وندي أدينا قبس نورو ندلل لسن دم دنيا دسولم بكان دلين سولم بمسب لا أنفعننا نبلا عندي وصلنا سنو دفولي بكرة عند آية الوقت سيسي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هنا أم زول لسه ما جيفو كفندي شادم له بس يقولنا نار كفيلنا أم زول لسه أم إذا يردم زول لسه مو بيدا ما جيفو قبل أن ندرس يزول لسه بكان يكوفو نار دباس يلا صوبتا بكان يلي أبني محمد صلى الله عليه وسلم دتو بيز بلا بسيزي عندك أول شيء يوقف لنا الصور كونه لا شيء ولا ولا الصور كونه لا الصالي كدفومي التناقض صور كيف نونا بنعمله تدو محمد صلى الله عليه وسلم تدو محمد صلى الله عليه وسلم لين صور كيف ترسكي يومي بوا نبتوز داعي دانا صوبه تفاشيلي من توا ولا بكا إنديز لا بارو كيكر نقطع ما فينا ما تكتمانا لا كذا damana choro choro duli nyede to ke damana choro wendi se nyozi nyana nyana na mulota nyana nyede al mulota hatta ma nyana ngi won bre mulota ndezi brenge bekandal lambota fashidu unti lawana kala ke sola moses nyana mulota am ga dagali shirk da tomna sakti tradisa va Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous remercions notre Oustaz. Nous allons essayer de résumer encore ce qu'il a dit dans la deuxième partie. Oustaz a dit, après la première partie, on fait place maintenant au comportement. Tout ce qu'il a dit premièrement, ça va se manifester dans le comportement, dans les actions que nous allons poser. Il a dit qu'il faut être convaincu d'abord de sa croyance. Il faut être convaincu que seul Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a le pouvoir sur tout, mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Il faut être convaincu de cela. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé musulman, oui, mais toi-même, dans ton fort intérieur, il faut être convaincu que ce que je fais, c'est Allah seul qui mérite mon adoration. Personne d'autre. Allah a dit pour cela que quiconque vient le jour de la résurrection à moi, alors qu'il n'a que moi dans son cœur, c'est moi seul qui suis dans son cœur, je suis capable, mon pouvoir, ma seigneurie est capable de lui pardonner tous ses péchés. Et ça ne me coûtera rien. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport à notre unicité, notre conviction dans son adoration. Oustaz a dit, si l'on n'est pas parvenu à aimer Allah subhanahu wa ta'ala seul sur terre, ensuite, celui par qui nous avons appris la religion, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Et si malheureusement vous avez aimé quelqu'un d'autre, de sorte d'oublier que Allah a dit, le prophète a dit, mais il y a quelqu'un d'autre que vous aimez plus que ça. Si ce n'est pas lui qui a dit, peu importe ce qu'on dit, vous ne croyez pas. Si ce n'est pas lui qui a interdit, vous ne laissez pas. Si ce n'est pas lui qui a autorisé, vous ne faites pas. Alors vous avez aimé quelqu'un d'autre plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre référence, c'est celui qui nous a enseigné l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Oustaz a dit aussi que le danger, c'est d'aller retrouver Allah subhanahu wa ta'ala alors que nous avons de mauvaises œuvres. Parce que là-bas, il n'y a pas possibilité de corriger quoi que ce soit. On ne peut plus rien corriger. Alors c'est ici qu'il faut faire de bonnes œuvres, mais toujours, il est toujours dans l'unicité, dans la conviction que c'est Allah qui mérite d'être adoré. Même si c'est à ce niveau que vous faites des erreurs, mais dans votre cœur, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez trouver une porte de sortie par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Oustaz a dit aussi que celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le cœur reçoit plus de bonnes œuvres, ou bien premièrement de bonnes paroles, de bonnes choses, il sera difficile que le mal puisse y trouver de la place. Contrairement, si le cœur ne reçoit que de mauvaises choses, il sera difficile que les bonnes choses, les bonnes paroles puissent trouver de la place dans ce cœur qui s'est habitué à écouter de mauvaises paroles. Qu'Allah nous en préserve. Sur le point, il y a des points. Les gars, tous des points, vous devez faire des exemples. On a les fins de l'an, assez de les, vous devez voir un chétan. Quand vous avez un chétan de yo, vous avez un léoro. Après, vous avez un problème à voir. Alpha, c'est histoire que moi, le son de Kerwabda, que vous avez mais surtout les jeunes, pas vous laisser quelque chose quoi. Et puis tu fais attention à cela. C'est-à-dire, il y a fait bien le rang. Do na on va pas l'homme soukoulina. Badala ça, pour you islam d'éducation. Do kadamba, on va l'homme soukoulina. Badala ça, pour you mal loin d'éducation belem. Bon alors na français qui. Mais ça, tu peux pas avoir peine à battre la loin de décorer. Mais pendant de piste, il faut qu'on fasse attention à ce point. Mais les gens, ça m'a été dans l'ordre. Et ça, on a ni nous coupons. Dans le fond, des cocarés, na dîner de ya, na logo bien la boîte, le dessin à un atterri, mais on a halé sous le bien le roi non cocarà dîner da. Mais des gawa éducation. Comme gawa éducation coupons. Ils ne connaissent pas jusqu'alors, si ou bien c'est chétan. Le chétan il est aïe de télésigna, on voit des beaux talents. Il y en a la courum. Le sous-signa, ils sont des pannes d'aller, il y en a un sabota. C'est ce qu'on dit de bien que faire le repas de Koujuni n'a dit que n'a pas ce nom. Chétan a gardé un jarignet de l'idée à Bara, où il a un baiser à Dounia sur des pannes d'ana. Éducation, ouais. Les belles moussoulons, ouais. Bozolé sort. Bozolé qui fait bilan. Bozolé défend avant gros ballon. Mais chétan, on est le long de banana. Je suis en train de dire que nous avons eu chétan. Nous avons eu chétan, nous avons eu big sur des pannes, nous avons eu un euro. Il est calé. Nous avons eu un calé de power signé. Nous avons dit signé. Nous avons dit signé. Nous avons dit Riamle, Cheikh Kumuga. Kumuga doro Girmankei. Hanya nanya de. Umungo nanya lage nyon zoli nyadi. Ngel bawini. Nyon zoli nyadi ke nyangel bawini. Nyan Girmanka ozo. Nyan nasa. Magelwani. Magelwani. Inkan nyan tu panchu kupaka. Sitam ne tumrege dige. Dia le los soro bozole dini. Bukabe
wo yu ku juni no baka bangali Quran me ba si wo ga ya dini dini dara se den la ya de girma ke da ona ke ya no wa dunya be ona ni da ya ba na ge ya ku bon be ona da ya ba na burdana ge ni da bizan da ni ge foko nesa kama tu nyom burida nanno mo bro chirorna so ko ni kadda na baro ro lizinyo be ka be pelenenga wani ga ku feni hal watin tadana wani be pelenana hal ki fengi na ge sabia bono ko kare pa bi da ke chuko da ka fa matna matan parabolge dell'esi kutulugese se vale le rogna bene se sono di soci sani tip jamais ko nya gero narnale badin de fe ali sur ko ya nya de yo domi sono da mate da de qur'ani girmangin da faran di na baraga so do zone ki fendi e celo wa ma ide ayawa na ter me bogon duniya ga banina losti ko do so la do rozi me duniya ga banina bogon ke desena be ke desena fa bana kari e da bizu urko do ma e balena ile bizel na bor alors que tendo sallallahu alaihi wasallam sugo c'est an yahdi Allah bika rajulan wahidan kitanya mana hadith kingese se belasi si so wa si zinanya ne de chore urko do be do ya be kel duniya de bawi nga so wala nyamu tuje tenya na be kase se wa si se ga kafir da ka zurke yeti tengenya na malwam ba mulota mirke yede chore le de be ngi yoro kena yede nya fosinya de yede bawu de nyal na kifendi be kanya de bawu de nyal na adelichi yana rari chono to ska uche mangalengi de asala mo kozo so wa ziz nanya na arumle kala ki de siz tana ndandele tatro ramili de so siz na no yede chore rozana shaitan ko mo na ditere شيطان كم مانا لتري فكرتلي رومي صوت تنودوسوي فاتخذوه عدوا سيقونينا بداري هني يوم غنا شيطان بداري مبان ليغوم بايا كلمتين فلا سن سورو بانغنا كبيلا وينوا ولينا نوا كلنا بكويني وده ينبغون بلنا برنو هكذا يردو بلنا كنا بله بكو توزي دوسو لما تري بكونهم بيزمتنا لوي إنك عمر رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه برني هو مدينة لا دوندا إنك عمر وادرو أبو بوسو بابا بفير مدينة كركرني سنعرف في إلى كما تفعلون وبطوس بابوزي صدقنا وامتي كعليوه بمبلوكا عمر واسبراني ما هو نازيله on dozi na ga matule on bla ga dina c'est des gens dozi anyon dozi pende ona skile na de da dina kana na kida mara na pata c'est yon dozi ah iso do ne sur kon farani bizela bela ko mono boto de ka abu ga ba mati so de maruna njambe na nyede sin de se ferna na njoli anyon joli yono wo vulu ka matana nyabska fri so zonda domin don wannan wo bibin ben oro ebe se kafri baka ga malwani na bina bila ab ga nyalla adin de zari ngina bando so wala adin de zari ab ga na ro ka na adin ni le nyalla le zari so ga nyalla zari so de aywa ga nyalla zari andi bi da sunna ga nyalla zari na de binga perru na amle ba do wona won bredi ga kozo wanne na do kunyom bela bi de temo wana pata be dana sila bandali kiyamana na becette balazile firu se mela ka amam dalamoro amlana wala girmanke ab ga dali girmanke da utu bona hal na kar kibe kozo na bele hasara pampan le hasara da sam do ma hasara do won gori so de ka derige wala na umbo dozile ige buke wa vai fembi wa vai didi wa vai kozo wa vai kazo ma yana de kere tomu de kozo wa vai bijo kazo na ab ga telida ab ga rizkida ab ga dare ab ga kurati bawe desi so bukan le yarra bele yana ga delle hasar de tonda hasar tam doro bizela kfenda na tre zomo no bele na bondo bado walante idan na rukfeni baka hasar ngene Rasul sallallahu alaihi wasallam de hadith na kurwa walese se
hasada arwalan ke ngir ga bondo sur wala hasada nyana bita kazo nyoro rozi na nguru nyan nunyo solende akfim ge bejele mbo vorosi am gen balder ge bejele mbo yo donc am gen ngal lambela c'est ngende ki fendi wonde la jowe ngamin de ngene de la rege te mero wona ko tasallana lambela na ko domon ko do kam berro illa ko fendi na mela la dorozi buka hasada wallu sida bida kazona ge ngati ga baya sida kazo al umma da befaina ingin ga sib banana buka bangin ga bila al umma ko kota tudo ko nge so ngora asibar ga bofi na bacho alafia asibar ga bofi na barara kifina asibar ga bofi na so mu bede iman na bede bota belaga kobreda belaga quartier da belaga chobreda so ma les euro ko nga ami gis ga mi gora masala men ngam lo yimi ka so ne ba na tele morozi baka doze de muna fi chimla ko chonaro no bi na jana ko tuliro ko chonero bi na jana ko tuli kali oranyo ko na alcohol anda busy ga to sa mas mo ko alcohol da mama da busy men kali oro trahison blen kala trahir naru ili anda busy da si tom yele la vida matra da ga limo sala so no da si me da we da na kwata wa to bunu na so ngwa ba to bunu na ga ra ni so so na ba fo na bila فليأكل خيرا أو يصمت. سبتو ما تتوفرون أسمع ما تكفندي ما ناس تسير وتون تسير ويجي كفندي بمزبسيزي بقولي كفندي لام بقولي بالنزال فيها رزقا بيا تون داترس النصيحة نصيحة بمعنى الذي ديملك ما يسمى نصيحة لا روكون دانا الذي دي أسمع تيرو ما تيجون بيجي أبو فازينا كم تندولي نعم بيجينا ipocrisie, que fait quoi ça? On a fait un peu de quand on a un ou bien d'un gars, on a un soleil, tiens, on vit dans on a fait un hasard de brun, batanga son zolero, soleil et sorosé. Soleil, il y a tout pour nous de solenda. Hatta mayo malkiyama, ba quoi on me pose zol de mai sorona. Bon, on avait de la, on avait de al khir ko comme sor ponsi fa de malotana. La nation de la Qatari. Je termine non. Avant de faire la clôture. Alors, merci beaucoup à notre cher docteur Abdel Nasser. La dernière partie qu'il a abordée consiste à nous conseiller à connaître Shaitan et ses tentations. Shaitan est à nos trousses à tout moment. S'il n'arrive pas à nous décourager d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours trouver un moyen de nous égarer dans notre adoration. S'il n'arrive pas à nous empêcher d'adorer Allah, il va trouver un moyen d'annuler nos œuvres. En faisant comment? En nous insufflant l'orgueil. Nous allons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous aurons dans notre cœur l'orgueil, l'arrogance. C'est nous. Si ce n'est pas nous, ça ne va pas marcher. C'est grâce à nous que ça a marché. C'est grâce à nous que la communauté a eu tel. C'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Donc Shaitan va nous insuffler ce sentiment-là et nous allons nous trouver comme après nous, il n'y a plus personne d'autre. Qu'Allah nous en préserve. Et donc Oustaz dit que hier, nos grands frères qui ont fréquenté n'ont pas eu la chance d'apprendre l'islam dans leurs études. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, nous, aujourd'hui, nous avons étudié et nous avons eu à nos côtés les Oustaz qui nous ont enseigné, qui continuent de nous enseigner. Mais il reste une éducation à avoir. Cette éducation, c'est d'enlever le sentiment du moi dans notre cœur. Moi, le nous. On pense que c'est nous, c'est nous, c'est nous quoi. Si ce n'est pas nous, qui d'autre peut faire quelque chose? Donc, il faut que nous, élèves et étudiants, on puisse oublier ça. Les gens ont souffert avant que nous on arrive. Donc nous sommes en train de goûter aux fruits de ce que d'autres ont planté.
Alors si nous on ne fait pas notre travail avec ikhlas, avec sincérité, et nous pensons que c'est nous qui faisons, demain les gens ne pourront pas profiter de ce que nous on aura planté aujourd'hui, parce que notre action sera vaine à cause de l'orgueil. Donc il faut reconnaître celui qui t'a devancé, celui qui est passé avant toi, quoi que tu fasses, il est toujours devant toi. Même si tu ne le reconnais pas, c'est plutôt toi qui vas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui, il t'a devancé. Dans la connaissance ou bien dans l'âge, il t'a devancé. Donc le mieux pour toi, c'est de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis devant toi pour que tu puisses avoir la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette lignée, Oustaz a dit que Omar ibn Khattab a dit une fois à toute la ville que personne n'ose répondre à une question liée à l'islam si Sayyidina Ali est parmi nous. Est parmi eux plutôt. Donc aussi longtemps que Sayyidina Ali sera là, personne ne va oser répondre à une question liée à l'islam. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Les savants, et sinon les compagnons, ils se connaissent, chacun connaît la place de l'autre. Mais aujourd'hui, nous, on va me demander, mais c'est qui votre président? Oh, laisse le président, c'est ce que tu veux là. Demande-moi, le président c'est qui? C'est nous qui l'avons élu là-bas. C'est nous ça. L'orgueil, on pense que l'autre n'est rien et que c'est nous qui sommes quelque chose. Tant que nous serons dans ces pratiques-là, on va annuler nos œuvres, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il faut le respect, reconnaître la place et la valeur de l'autre pour que nos œuvres que nous accomplissions puissent être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'avant-dernier point, c'est le hasara. C'est pas, comment vous appelez ça en français? Hasara, l'envie, oui bien, l'envie, voilà, le français est compliqué. L'envie, c'est-à-dire que tu vois une bonne chose, un bien que Allah a accordé à ton frère, ça t'énerve. C'est-à-dire que tu as envie de gâter ça. Tu as appris que bientôt on va le nommer responsable de telle entreprise. Tu fais tout pour revoir celui qui va le nommer là, pour que lui là c'est un voleur. Si vous le nommez là-bas, votre entreprise sera en ruine. Vous l'enviez. Pourtant, même si lui n'a pas ça, toi tu ne l'auras pas. On ne va pas te donner. Et donc, ça veut dire que tout est revenu à zéro. Lui n'en a pas eu, toi aussi tu n'as pas eu. C'est ce que tu veux alors. Qu'Allah nous en préserve. Et Oustaz dit que quiconque fait cela, aussi longtemps que tu seras aux trousses de ton frère pour le nourrir, toutes tes bonnes œuvres que tu vas accomplir sera lui dans son compte. C'est-à-dire tes œuvres que tu as accomplies, les bonnes, ça sera dans lui son compte parce que tu l'as ruiné. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, quand vous faites cela aussi, vous rentrez dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier élément, c'est la trahison. Ne pas aimer votre frère par intérêt, ne pas faire semblant de l'aimer alors que vous ne l'aimez pas. Vous êtes capable de le trahir, de le lâcher à tout moment. Il ne faut pas le mentir, il ne faut pas le tromper. Si vous ne pouvez pas être avec lui, mieux vaut être clair et il sait que je suis seul, je n'ai personne, plutôt que d'avoir quelqu'un qui peut en même temps lui mettre les bâtons dans les roues. Merci beaucoup. Da kadazianda nga robe sanala ka don zol ngaro ko mi ton prochain zol ngaro ni zol ngaro na son zol ko ngala place ni zol ngaro kadazianda na sosi sol na ile Rasul sallallahu alaihi wasallam chosat la karenge fo una ro bonande damba dana na bara ba de mi de na maton signala mu chego ne na fu chego ne mo zol le ga so ande wani nga gezi boss na nyeviri sinyozo la isoro ngese ngaso kurufu iveri ngobo wani salamu alaykum elo hanse ngese nyengere no na moti de dos mozo le nga soro nguto bulunge nyinde haldo wala ko mo doble ngade bis mo ko me vanya baru se mozo le nga soro dale se la gandi bodo ngese ngesto abele so winu rozo nyozo ma na soro o isso de sol ade wazin to wonu ku rozo se zore o isso de sol le nyano de sol no do bona fane ku bongo bibenya le juda bibenya le woro bibenya lawo bi bongo se la calma nana nyo zole nyaro bi jo anfani
Ingisi nyaro, dabta wose anyi gizi na geso gizi la. Plutôt anyi ozoli la na bona fana bekeli. Le gars me dague so al zipo. Izoli, ami izoli na so zoli mege. Abi mo so tan ku joro mi pata ko dinami. Ando soli nyaro, yem bin do halim veti so de soli. Mais aso zoli na tene kaida se so zoli e soroge. Ando zoli da mai sorona, do na ku jo ku bonga ge soro ponsila la akhira. إذا هم بيدنا لابد أن تندو صلى الله عليه وسلم في الناس ويننا بتواف وزيدنا صوم بازيه كتشابنا يا راندا أسوا زولس بنيانا بانيا كموسى راندا دالينا بانيا زولس بنيانا راو بابا دانيا زولس بنيانا بتربين كزيكونا من الكلام وكم برو إلى ركفني سواء ذا إذا يوم كفنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض غبنا عز وجل سمود يوم كفنا وربا بنو الله دروزنا هم يزبدي دنا بدي ودوزو قدما دا ودوزو فتنة دا ودوزو نوينا وكلنا أنا بيزك يوم فوزنا دي سور كونام بازو كنا أما بيجاوي نوام بازين دي زولس بانينا سوين دي سي أم كسوي دي سي رو وادي أسكي روزي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا كنت سوى دي داسكيروزنا أسينا نقوله بينك بكا بدايو بيبي داسنا كده زياب نابلن جارنا دينين جادي أتوينا ما تيسو ده تومي سوتة تنسولينا إذا يو بيبي كنا إذا زنبيرنا دين دنيا ده دينو كوزو وكان زوك فيني دلاندا وكاسو عليه إبراهيم بيسيروك فيني نابلن سورك من ده تندوهم فيرنا زي لا دسي أو أدوي نا أسرو كونسولي نا بنابل لا دور روزي ديجي غروا للي بالنا صو ده تومنا للي باولي صورا باولي رابط لي صو باولي را صدا ديني للي بالنا كفين ده تومنا إنك صولي زولي بكا أبغض الأماكن إلى الله أسواقها للي يسرو كون ده بانا كاتني را روزنا كبدك يعني باو كونن ayo bokia ko charinya de ngerkinya de wontinya ni jingrinda wontinya ni de alfajo wontinya ni de imam jo wontinya ni de we no wulinga dini jona jarinya dinya ngalan ke totbik ngalan ka appliquer nyam fo ki den baaw nya de ke kula lo binya ba de ga be nasisi bugo zula se nyoro ke so de bana anya gali na charinya de lo yubura danjo so de anda ke finanda na nya zero jorno nyarinya de mo si so de to wo bi yo wombre wo bi ya lo wombre كم بيزل هارو كفين من همله إيش هذا تومني سينيو نيس هذا توم كم بيزل بلاو بريشوب ليهم بدأ نيس هذا توم بكرة جوريني شيطان لوين جارينا لولو إلى ده يريان لازم لوين ناري نيوم يدهم قولة يدهم بداعة نيوم ناري يدهم بسنا سودا هذا دا donc ada وين أنزنايا بكوبريلا لشركة وبريلا دي نجى للي بالله سودا توم اللي بما تيسو ده تومنا ساعات كده عندنا سباوي اللي دانزو لدو كوروندو سوني ده كنو سو امور ده ايمان كا سو امور ده بوتوا اللي ده السنه ده يوم ما كفينا على دروزي وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup à notre stage. Nous allons résumer rapidement ce qu'il a dit en dernière position. Il a dit de faire un effort pour aimer son frère. Aimons-nous les uns les autres. Une fois, les compagnons étaient assis à côté du prophète Mohammed. Quelqu'un disait à basse voix à l'autre que tel jeune qui passe là, je l'aime pour Allah. Et le prophète a entendu cela et il a voulu lui demander, est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais pour Allah? Il a dit non, que va lui dire que tu l'aimes pour Allah. Et il a voulu le rejoindre. Il lui a dit, je t'aime pour Allah, je l'ai dit. Et le prophète m'a envoyé de te dire que vraiment, je t'aime pour Allah. Et le jeune a répondu que Allah pour qui tu m'as aimé t'aime toi aussi. Et donc, le stade dit que si nous nous aimons pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous ouvrir les portes de bien. Et les pieux, ceux qui sont proches de Allah subhanahu wa ta'ala, marchent dans l'humilité. Et c'est Allah qui les élève. Et donc, aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu t'es rabaissé devant lui. Il faut aussi fréquenter les lieux où l'on dit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala.
là où on fait des prêches, on lit le Coran, on enseigne la science de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut fréquenter ces lieux-là. Ça va vous aider à être de bons pratiquants de l'islam et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fini en disant que les lieux les plus aimés d'Allah sont les lieux où on apprend la parole d'Allah, et les lieux les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les marchés. Les marchés, parce que là-bas, il y a tout. Il y a les calomnies, les insultes, il y a tous les vices dans les marchés. Et il a conseillé que quand nous sommes dans nos marchés, il faut faire le azkar. Ce qu'on nous a enseigné à la mosquée, ce qu'on a écouté de nos enfants, il faut pratiquer ça là-bas. Ça nous évite d'écouter ce qu'on ne doit pas écouter et de dire ce qu'on ne doit pas dire. Allah nous fasse miséricorde. Voilà, Oustaz a mis fin à sa présentation sur ses propos. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le bénir et de lui récompenser. Je crois que nous allons, juste pour 3-5 minutes, s'il y a des questions à poser, on va clore en même temps avec la présentation de Oustaz, Inch'Allah. Donc s'il y a des frères qui ont des questions, nous avons ouvert 3-5 minutes pour les questions sur le thème de notre docteur Abdou Nasser. Comme il y a somme, dans les états dans de l'eau, la famille de notre 12 ans, maintenant 3 Abganaro, notre siebosi, d'Alpha, Kubon de Faweda, Bombezi, Ebosi, Nathan pour Alpha de Fawena, de Alpha Kubon, Mustad Abdallah, Eldo, Eladai de Fawi, to Inshallah, Dokoro, sur le point de pose qui est là. C'est bon, il n'y a pas de question. Non. À ce moment-là, sa question fait bien, là, d'autres que vous voyez. Le frère a demandé à savoir, une personne a égorgé un mouton pour le sacrifice de la fête de Tabaski. Et il a égorgé un deuxième mouton pour son père ou sa mère qui est déjà décédé. Est-ce que ça sera pris en compte par Allah subhanahu wa ta'ala? Oustaz dit que la priorité, c'est des questions liées aux prêches. Mais des questions hors thème, on va parler de ça après, Inch'Allah, à la fin de notre assise ici. Il faudrait d'aller à Merba ou Kitcheleda. Adam Matanala Magabele, Wumbreda, et so libdo Mrubuda. That's the Alheri Tambade. So, Balada Alheri Dana. Bledo Juta, Bevere. A solid Achuno Juta. When one Verna, a lega by Asadayan, come up for a do, a ledazum. A dalasum, a de rose. Dad rose gets so alasum. Belambo Jodana, Bao Nilo be Bumoina. Bao Nilo Buana Damana. Bao Nilo Bulufana. Ama Wumbi di Camarana, Malayan Ferry. Wumbi Jono e de Duliana. Belagas and get in the Chiamora. Beveno Coro. A solizana l'affaire. Belambo Jodana. Wallahi mama chige manze mada afa kubane al murabbi Sheikh Harun Bagna so tu drai de zamani e dalawazi ele dalawazi wajanga e kage zada e kaze da tom ngana be lage wo mo bo godoke no wo mo ba galo ko kare nga adini kana ki kutolo jokna be manu anga dumi abada matbele na bero we don we wache me ficha wol na melo josi falage belo jame benas do yu falage bige buka
agumana da zigera wa luku kare ga sinye ba dallan kele ba dallana so ila dini kada ke bod na hal daranga dana ke de ka zo arjanna alluli de koro so fada de kujuni biyele da zaina wumbuwa be de etozre de biya kon kare dana wo be dizi jamo kana karangana so kuro ko bango do e fare be delada dede afa ko bon docteur Abdul Nasser elawal nawaz elawa dasna dinu atom na da jana bocina na alfawo barnga bongon batasna da kina dede afa ko bon wa dasna da tom bawo ganyalam ndelese jirman kai talazinya kalambani talazinya fuzi talazinya boto susumo ga talazinya senya bem yara na se sebelero be gera mbuzinya dana yana wa beze cho idan orwan ro kuna badoi orwan de loko erawro dana batele mu do dare anya be na mosmo ma da kana bur mo de manye sinyo da kana bur anya do sinya sa wona wanda sama sinya ani yo do sinya sama na mo do mo do ba wor mane da takanta to bilaga duniya wannan na jirmana arziki na da mande dozare na da mande jirma fa hal da ran bata fai dukon da nasu daranga dage dai yanzu ka asnan limisht dage dai yanzu yana afe ya wanda bangus kato bangus na kana wambi ka da no kana bilaga rakke kama bilaga andin muhammad sallallahu alaihi wasallam mate ismirnga mujo dai ga yanzu afiya kato de noz da o bujo na bilaga mige naru takile raw inna akramakum inda allah atqakum wenwa gele esojo ka so ele ege eso so le buga eso elege edo zena ko so izandana esojo na ge wenwe zo so na kawai aderu wa glimi so zere to wa glimi birna wa tazmi birna bita kelega so so le nda biyele da zere de docteur Sheikh Abdul Nasir se so kur ko bongo do e fare be de lada kamo we jele da o bumbo be chele dana am da kebele ile rubiya ka falaran bata pay ba ga gorna be da kemiyo min dali sodona na baro asba jana da dare ba asba da walna da dare ba asba gana da dare ba asba gona da dare wonti bi mo ise matna telega on batte ka dan idan yanara ngot idan nar de fere to blebaran batable da alfa ko won Sheikh Dr. Abdul Nasir we jelada e so le dani be vosra ama mada afa ablatif mako e denar darana la kar do wana ma jamo ngono mo jocina mada tanguti mangezi mambe fuci ya fuci nga sisi bujo mai bujo dinyenge ngamo nyenge la kardoge nyenge la kardoge wen ma be chele tom sisi ko ne matana elena abla afa ablatif mako sisa ahamiyat هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة ومبيانا سرقدرسو أدابا يأسي جنgar kubong de rodu sere padre su mbiana da ofu kadanga kanana mbeti ban be jare bumboze oro koros mbeda robeze elabka eyu mbiana ade albarka ade alheri ade jirma amfalo antrin batato bdana telega wodo se bu boze de mati alfa e mati elega ba bunjele amanga so se la mama china limamu kubanu wege beti zapangu sebalizo mabumbo denna mubakala taziena e wabada wo go de se kabsana afa tolu renga wafo e donu egutu ki veido ni kembezo ko ku choche chamfana beze la namoro able madam bizi mele de dara de no choble fala baka bang mama dayra se mages man won matana tere
brozna se nyokone ban na mata tere nyongono njona yarna alfa ko bana bedo biyele na modo mongono mo njona alfa ko bana na bedo ama bilema ma kinaga sese na bura abu ga bidala Sheikh Harun Bagna eda da alfa ko bana jirma do adogo mandal fa ko mon ada eda ba do sese e wo fawe landada na bur fa nga sela kam wumbiya na da bumbo de ba de tulumbiya na ba bumbo zege amma lo wannan da tulumbiya na gumbiya na ada yele wala sara yana alfa da bata babo bozu wasise wo fuwon ki kuwe orodu jingar ko bangi orodu cheninda na ramadan de wo fu kade zangi banja dile lat kadar na teleni won ko agal na ce wo fu jingar ko bangi de orodu ce do wo fu le lat kadar de chade wallahi alfa wa fatum ala miknas ba matana ba na ba dawo ba sai kazin sase wo fu kana so ka dana ke gelnana inga ba na ba dawo ba sai so bo bala ba zan sase lailatul qadar de nu wo fu wa gelnana bana to bilan mu jonda na abge bala ga bige ada ba du su da ban mutuna tare da cando koro buka medal fawajir madana teknology tawana bujomay de bedna burtuko de chora kan kada biyele mazole rus al-aqlam man madman teknatum biyana bare la allah soqoble illa na eduna afane matrada binabla se be do boto se so we gadisi suratul fajr wan mati wo fuwon kisoro so ka danak de ton كلام لا سكر كمان عندو سباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إسوا قدونا الفجر إنه وما إدونا نووني تروفو bombo za alfawa nuvo nufuna alfawa won ba su jumhur alfawa kubona won ba balaba zin sese ashara layali won kiba matakana wa layali na ashar kana ba matakana kana bile won biyo we na so ada wo fu ka dange jingaro ko bongi de roduda e se kana ba matte angu so to nduna na bor fala sebo wana be de daraja sebo wana be de dare sebo wana be de jirma to abge be la bege eso do no mbiya am ya o mbiya mu to woga dal zibda o mbiya na da woga dal zai ina ga ande muhammad alayhi salatu wassalam ela se ma min ayamin al-amalu صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام عند محمد عليه الصلاة والسلام سيسي ومبينا عرفي أوروان بريتما كيفنا سيلا بكا بجوسو نيني بكا إسوسو لي تمامو bika esokoro ko ngado wan vere arose bikili ombia fu we na so adarona yani jigar ko ngade wo fu kadankana belaga tendo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mata ina ga alfaran ko tawa wasba de la karwata isa able adi ane bo dose wombia na agalna bakwira alheri balada abla seba mabsana la kare woga bomboze ngana bera sese esor da be dera lota badana wara jamba sese sable
bumbo zeko bo wuro kadande jingar ku bong de uro duda hali ide o kenira arafa wure belasa se malwan no ba ko ni asmo voke mbang mo ni asmo voke isoroze pa wuro kadande alo kenire kama modo voku fure jingar romle ama ngbambo ni ya na somrota esinyano wuro kadande jingar ku bong de ro duda halu kenire mo fokrada kama ade tima kifena be so lenda abele bo fok bele be getim rek fenege so la katare telamle sile de aso abale yon katare qur'an ko aba fanya nganya ngoni sinyana si wo kenire kana kada ya wo funa mo de kede ton la kada momen disi alquran mama gbo alkawl na esosi men man gbo qur'an de kada halika de kada zia wallahi nyona bide ka fa o ki so se fariyana kama tabarak fa ne ga garo anyo ta ben zan gal qur'an ama nyono ko kan yambe zen le zana fula nyambe zen la saro nyambe zen be timra lerim de bawonde inga wumbiya na da ban ma yambe da alheru nga bi mo bele ma makina wombi ana da nonge arafa de wure woni nan kota ele gowe ajidana ande muhammad o daga sa al hajj arafa esmina aji tobla na woni rin wazan arafa na a cika wal haji bila ande wajal precise sa yana ajir dum bata pay ade ruwa bi zi bugu wazan arafa idan arafa kai hajji ajige kijan ke hajjige idan ina ga alfawa sai andan muhammad sallallahu alaihi wasallam da hadisi wa wani sai ahtasib an yukaffira allah sanata qabli wa sanat ba'd ese umwan zulu ya mu wan zulu ko ko banga do sai bilas weni nan pata wo voka arafa da wurana da kala juwa wenir ngo voke arafa de worana umwan zulu sibla esowa lekatare beche ide talwa wonti tindena no wonti tiga garangana bindena no gumbiga garangana umwan zulu mana business labla yada talwa tinde bindena na no wonti tiga garangana salabin biga garangana umwan zulu sibla wenir ngo voke arafa worana bejede talwa tendo ande muhammad edeno domumle na nige uduhiya ay bi mana lahiyata lam kama naru dikna lota na mu da bara jama ba boze nga salahiyana bigetendo ande muhammad ede sunnage ejaja nabi ibrahim ingina gumdan tarikhna nga de wo bu labele nga alfa mbe da sani bu odo de hale to se omu tawtini omu de alo mamle de dem lo badawo ni wo goni idule nga da beze torna omu de bi mu ala mo kwadana et puis ça il sur le jami lo ta juka voilà o ilan to suma madmun godum la na wura abi gabe tana ro ta jara na tondu bela ka nous remercions beaucoup notre ustad pour le rapport. D'abord, l'ustad a dit qu'il a remercié nos deux ustads qui l'ont précédé. Et ensuite, il a dit qu'en principe, lui n'est pas censé être ici aujourd'hui en tant que communicateur. La place est celle de l'ustad Marco. C'est pourquoi lorsque lui est arrivé, il n'a pas pris le siège avec les ustads. Il a pris un siège à côté pour prouver qu'il est un remplaçant. Il n'est pas titulaire. Ça démontre l'humilité dont notre ustad nous a parlé ici.
Il a reconnu la place de ses Oustaz et il s'est dit que la place de mon Oustaz, c'est ici, moi je me mets à côté car il récompense. Il dit que nous sommes bientôt dans les 10 premiers jours de Zulhijja, les jours pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wal-Fajr wa layalin ashir, par l'aube et par les 10 nuits. Et selon certains savants, quand Dieu a dit par les 10 nuits, il parle justement des 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Et qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce mois? Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit nulle bonne œuvre n'est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que les bonnes œuvres accomplies dans les 10 premiers jours de Zulhijja. Alors, quelles sont les actions que nous devons mener au cours de cette période? Il a dit, ce serait bien que les musulmans aient l'intention de jeûner du 1er au 9e jour de Zulhijja, ou à défaut, jeûner le nombre de jours que nous pouvons. Lire beaucoup le Coran, si possible, lire de la Sourate al-Fatiha jusqu'à Sourate al-Nas, c'est-à-dire finir le Coran dans cette période de 10 premiers jours. Faire beaucoup de nawafil, de jour comme de nuit, faire beaucoup d'aumônes. Aussi, ces jours contiennent le jour de Arafah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit selon lui que le Hajj, c'est le Arafah. Quiconque aura fait le Arafah aura accompli le Hajj. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que j'espère que toute personne qui jeûne le jour de Arafah, qui n'est pas dans le Hajj, voit ses péchés de l'an passé et de l'an en cours qui lui sont pardonnés. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Non. Dede Alpha, Kuwana Nukdu, the Nasr, Wazuru, Kuwana Nukawasisi. And again, it's a general corner. That's the rose, so Bonella, Fagan, so Bonella, Fiera. Budeli, Kidokale, the Brazil, Fawana, Wanaku, Tiris, and Guru of Madame, the lady that will Baba, the Rosada, the Sana. We'll get a solo sword each other. So far, so friendly. صفرا يا شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير نواصل ايوه جماعه ده الفا دكتور عبد الناصر واظن باو سولازي سودناتي ناك فينا سودناتي ناك فينا بكا سوبني على فيا صوت الله ده دانا على فيا جماعه دانغا بسره ده فاو روزي بكنا ما متنا بدك سلكو الواتي كان كوسي ابيغي alheri da lam wumbiana da tumakfen da lam wumbiana ada anya bangam sumbe pa badaga lahiya da lam lahiyana wogba ya salahiya andu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gaze wede no domu won wule lahiyana bidamana fanandia mimnuat natna zage بده فلبله عبد كيراكم اسينو اسيفو اسيننكا كنا نسانا دو انا بلبل الله يا انيو مونغا جا ديرن ودا سل الله يا بدلم انيو غزل كونغو بدلم يا رب ده ياسي اذا كنا ناس عبد كين rakum sai nan sai fewu a sai ninka bede allo ya beda balo abige fewu alo afewu abalo bezeze ana alo abalo bezeze bela kozo idan kuna na o nambala na la ya namle nga se baranga do bumbo zo na lafiya afewu fe na lafiya badal na lahiya bele do ganno bele do rakum blendo ganinka bumbo de ala fe sulke bede kede ka tabale kede su teche bede ka kanya de kanuvara tabale ai fe woni eranga zulkina
nga se bela abge feu bela e wana wandali rudnalo do nkubum ngamu feu akwaje aninka bumonen nka wazo bene akala tala bene badala na lahiya bela de feu non abge ada tala business lan gonyende badala na lahiya bela de abge rakum ada tala business sonwa badala na lahiya bena bran kwatana bumonan dele nane inge kuna nde kwadeng matulona arren kwatadondo abige sokor ko bongo wa vanyi ko nyembe ko su woge banlam mede yuko woge bizana ninka da karo mu ninka ko na sai na sabo joga na sirana laya sole siriya ba matina ba ninka ba da badano jama ba ya badano kalan ka sabo jo ele wala yeda ba ninka ku ba ga ma de kan dal bilin nyanimle na so la yege fewdu la abge sangam mu few original do ngo bo sabe bamba yu mu few na karab la mo mo man to de ba ka be lismende so wazala ye de so tazale yele bitala yele few zala yele bitala original do be de ke de so sale original ba do few na buru original no do za no le de se e ko na bele da badan ja dala yege da kebele be de ke da badan ja dala ya bambal la tumru wonde so se fere bidana en kala temer wonde so ta variana so la ciwo bielna nyonye de yu ko nyonya muna be abge bayen feu abayen feu 1,500,000 bomu mangezige abayen feu 1,500,000 nyon no bi de yu ko wallahi bomu ngoli so se so nya fa na suma ngodo ma zananya ana go bayen 1,500,000 bomu ara kunga bayan 1,500,000 bomu eso osman bodo manzana yege bona albarka ba bana jamo badaya class israf badaya class wonwo ofrosili dina yana da yase beka anya muga sungo yana mle enka ko badare ta idi ku zamanu kibande idi baka sana anyo boga yege ze idi ga yanga bas da tanga baya sit bala lahiya ama bi ga nyagu nda nga nye de idi nyagu son se toge be de ke lahiya badaya kala lahiya kala ke lahiya da kala nyagu sun doge bika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wuli bondo son nna oraru agano mo zube sibana badaya le doge ngro na bi ga magu lahiya mo zo be de fu to do na bitamlo na badaya le ngamazi nyaba nge son toruge nyonye ge son toro tindo alayhi salatu wassalam elo e veri e de sabu asbe abige mi jare mi de mi yusom e jare mi de edolum bodo a beka etareyum e kwadna mi de voisin wa kama eurota mbeze eni son de furu beka e donyo bi de yum ayo ngani bo dos batara nana som bien la bandar son budozo ga kono membanzi de peda belebu jo ayo ni ko tawa alayhi salam nga zo yo ne jingaro ga lizinjele le to le sanena so kono minjele de yale dana da kama budo mo na nyan darena saro etala ka dogo bodo beka saro e dana kono minjele de yale belebu basi banu zo roze jingaro na balle bondo abazo bondo belebu basi jingare kono mbina na mo ndo wo mo bar nga balar ba mle badlana nya amalo mbo ga badabezi bege ku nyondana badabezi ba kuge ndarang badana wa aka firu aga badlana nge bandu ko de yende soro ze tarang badana wa kama bale bandarang mate zanya go ko sono moro yo to ko sonaro ko sonaro la ko kare ndozu bla bide era lot rose nyana bla bide aleru wo do do bata kama wombi so si feriya bidana bedo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wele ga ku fu e de dananda fu ga ba gu e de dananda dogo na aisha alaihi salatu wassalam so da dala to mata rogo roz radiyallahu anha so da dala mata rozi wa darsom e tarsom hal solte ande bi so le famu nga wa ga famu ese famu ga wa ga se
anabu adal ngo mvera ne bisane sorno ngawede se fa mu nyo zo le na klikir ke ma zenya ande Muhammad alayhi salatu wassalam sai son tete fa mu wadana na Aisha tariba da nga se won biranga ya patanya daran jele rablan ciyama don mo na bla de ko jowo don mo na de fere amma bi ga ceni ya ze mo dona kele do su to ga de tan so da horo bi de bena bi de la da bro na won bi nya darabla na se bla be gana amma won bi nya ze da na se bla be dana ebe won mu bangina ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ina na dawo ni sira la yana wa mu frigidaire ko bangi sur le congélateur ko bangulo eso do bo to na halibe ni de folo ide noro na se kuna inna sabaraga de maze congélateur da ga branga so wo bo to mu la sabara ba do zo siga sabara sto de la hier de son galese elo bo to na hale ande fere bene ke falo so le na lafia ngo bi da kekelege adinu wanjana da oro illa lahiya bekanyara na esananya so ha be bundo ezata sinya nyarna mlota be bundo wondi wo mre bata bege hikid asada koromoto na erade lo le nyane erado balaban na ngana be me na no de plingo haba ko tere ama na so na artana tetere ngas masin rozbile na taranjelo woga buge taranjelo we bika so fare be dal heri so Allah be ka tarjamo biyana lahiyana ba nan ngata nga so wala ka tare anyago to zisise malom bada na baro be ga kunyo na bada be zabala mando be da kafiru wata badlana ma budomono mondo som ya bana mana no magu no mada wono bika badana som bingbe na ma bungo na ma za chose bungo na ma ibertere tetrenga bumboze mmaza baka nyozi de alameri sallallahu ka tarjamu alwata kalna sese ande Muhammad alayhi salatu wassalam tumakifina mu adaga idi dan da idina ande sallallahu alaihi wasallam bagina awa asikiri idi wanyar kana kifina ge edetanga na dayale enyara isude enyara isu idayale bekala ba ba nyonye dan ga ba ngbere nyar nyo zu buka biyana esebo na mungo amungo walanganna jingaare ga biya berga be dago bana mago ali president jingaare bo bana mago be yesi baba anyam be zin yare yade sai yare biye angun be zin yare mun dike bilage anda be zin yare yade merga chobele be zin jingaaro abako konna be geleme mele ama nyayo yunzu nyende be ne yasba ba nyara be kanogo na biye wo jobe mbe minya nyonyo zuna na be kabale bo jo zan yara da be yesi de da din ta problème de dama brozana jingarana be tafe bumbo zo tafe kifina pena kifina nyana nye de bia na ninga bumbo zi jingarure ayene na so de darte biela ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam jingar de baya jingar surtout ko bangana kenabla eso de darte kenabla eso de dozete kenabla eso de kinzamu kenabla eso de yade subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd bedaka wabele biela ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam eso mi bam mate budoda bata emu ina erana ande buwa bedena kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar yama sallallahu katare bielana katereke timuwena bumboze wumi yana danamle bika woni na kwata wana ni sela lahiyana bozole ne efogo jo na du so fu kada nkana rodu wen ba iswe jingaro ko bangiro duna umbu nyago jo
na de chocolat symboliser na de famine de na de faire dar mvunu na waran kwata nyonzo de na nombi ombia na monzo ada budomo na yanzo ombia mo adana nyaleze kuna mo idan su tuke wen sila lahena su tuke wen sila lahena ele mona e funyonze de na na emo eso ombia mo ada baka malantamo jingaro re woni renga e wan lahena e dendi na boro kama jingaro ko bonga mele sewo ngode e keze eso bete e kabese nanana emo e bazi dina nyonde madame Valichenji wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ça nous a rappelé les bêtes qu'il faut pour le sacrifice de la fête de Tabaski. Il a dit 4 bêtes sont autorisées, à savoir le mouton qui doit avoir 8 mois, tout ça 6 mois ou bien 8 mois 6 mois. 6 mois, très bien. Le mouton qui doit avoir 6 mois. Une chèvre qui doit avoir 1 an au moins. Et ce qu'on voit dans Wenjem Ideyum, Aban Banna Zunuba Kwan Zunuba Kwandana Orwan Bang et Chaga Farage, and I do Kurwaga to Bolota. And just does my lebeda, Ama Ami ganyang manyalam banu bokara fa watro mili yanim le ndam beze lebeda ndam beze ele belebeda isokor bonga to wambanya ama ombi ganya sa abi ganya de tubo wa pi ndonyo boka arafa dawra ni aleringi injan zimtinga se madan da kutuma bisma de talwa mallan tete na kama shurutu toba mle tuwade mara wane kete mara inga urule ni yesi mallan budana madan da kutumala lamanyile baka mbiya unze samala da besoro do mende wuzu wo be gamana ama summa amanu summa kafaru summa amanu sao le de kadar te gana banjam arafa ka gana banjam yade le ade so wa ka be da na so dani ade so wa ba be le da ndalle yena korku banga tu ecerale de histoire de talwa e so kele da be ki kele de sala dudu wa ko mo to di ti do ndare ko ti li o la halaka e route zamna na so la ci amin nam am gana tero afas sun pasike Notre frère a posé la question à savoir est-ce que les grands péchés sont pardonnés par le Dieu de Arfa. Et Ostaz a dit non. Les grands péchés, ça il faut se repentir. Il faut carrément chercher le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala sans s'endosser au jour de Arfa, ni au jour de Laylatul Qadr, ni quoi que ce soit. Pour avoir ces grands péchés pardonnés, il faut le repentir sincère. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Donc nous allons donner la parole à notre chef qui va nous donner son dernier mot, Inch'Allah. Et nous allons... Alors, Oustaz, si vous voulez, c'est l'euro, vous venez de la Lahia. On va... Nous sommes des... Nous allons parler de vous. Nous allons parler de vous et la Lahia. Nous allons parler de vous. Jamaa somo dogo mbo wa tinaga se bodo se gonir nga woni se na lahiana il faut aider nyonzi di aider tukol se buju aider femme de aider faire dare yanemle ama de kabo le sawa lahiya wadamu yani arwa la bleg wa lahiya badamu ai wena tendo ande Muhammad eda sunna ga bige abigo fukana ro tendo alayhi salatu wassalam wonyo ze edege na na ubiano amo aso su tuke woni wona sel lahi na ama abige abile be gona ya be siya on bunya go to ya el nyam jogol si wanda saya lahi wada mo ya abadan ama zolen da blege ozolen da blege blena ba orwe eleven venu nienge bogon balay kujo boka wallan o ya o be bena talba to kodo be bena kafara nakar sol la katar amin
le gouverneur a une question carrément. Le Rawala, Alpha, va gagner un bao quoi, d'un point de vue. Mon arrêté, le gouverneur, c'est. Et moi, on y a un mot de ma Alpha, c'est fort. Ama, un mot de Haïla, on est belé, mon bao, on est à moi. Mais les Alpha, on est moussitana. Oui, il faut que tu aies affaire, et ça, on m'a dit là. Moi, je dois Alpha, on est Alpha. تناولوا هذا مسبله وبقينا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولا يسوى بذي فرعون الدنيا أنا الدنيا وعلى قصو نيوبالو تيني الدنيا وعلى قصو إنك بوغانا بارستنا تو يسوى بريهم بسيفر فكرانا كما الدنيا سوفوكي نتنتقل تبالي دال ولا ناسو قبل إفرننا e poi so quando e povere Fernanda não me ama tanto só lá que teriamo. C'est-à-dire une femme qui attendait Arfa et malheureusement ses menstrues sont arrivées. Elle ne jure pas, mais si elle était sincère, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui récompenser pour son intention.